हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है और आज के दिन मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराज तहसीन पेश करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाने के लिए PDM की पूरी क़यादत जो है वो आज गढ़ी खुदा बख्श में है। मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी जो कि मैं अहम समझती हूँ और आज के दिन तो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आज मुझे खुशी है कि भुट्टो की कातिल खुद आज जो है वो भुट्टो की बेटी की और भुट्टो के बाज़ार पर मौजूद हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी पकड़ होती है और बहुत बड़ी सज़ा है कि कातिल इस कदर मजबूर हो जाए कि वो खुद ही उसी शहीद की बरसी मनानी पड़े उसे। और आज मुझे खुशी इस चीज़ की भी है क्योंकि ज़ियाउल हक की बाकिया जो ज़ियाउल हक की औलाद है वो भी आज स्टेज पर मौजूद है भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनके जो कत्ल हैं उनके हवाले से वो बात कर रहे हैं। तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि जो कातिल हों और वो ख़ुद ही इस चीज़ पे बल्कि स्टेज पे खड़े होके उन्हीं जो है शहीदों की बरसी मना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगी कि जब ज़रदारी लीग हुकूमत में आई थी 2008 में, तो उन्होंने कहा था कि कातिल लीग से बात नहीं होगी। ये 2008 में उन्होंने कहा था। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल उसामा ने करवाया, 2009 में कहा। फिर कहा कौम मियाँ साहब को कभी माफ़ नहीं करेगी, 2010 में। बीबी का कातिल तालिबान ने करवाया, 2011 में कहा। फिर कहा बीबी के कत्ल के पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थी, 2012 में उन्होंने कहा। फिर कहा बीबी का कातिल बैतुल्ला महसूद ने करवाया, 2013 में कहा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के सारे कातिल अंजाम को पहुँचेंगे, 2014 में कहा। बीबी को CIA ने कत्ल करवाया, 2015 में कहा। तहरीक तालिबान वालों ने बीबी को शहीद करवाया, 2016 को कहा। और सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बीबी को कत्ल करवाया, ये 2017 में कहा। जबकि हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि बीबी को अगर इन सब ने कत्ल करवाया तो आज तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की FIR कहाँ है और आज भी उसका मुकदमा कहाँ है, वो कहाँ तक पहुँचा है। तो यकीनन आज पूरे पाकिस्तान के अवाम को इनसे पूछना चाहिए। जो PDM की पूरी क़यादत जो है वो इस वक्त लाड़काना में मौजूद है और भुट्टो की बेटी की बरसी मना रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि मैं ये नहीं समझती कि सिर्फ ये हुकूमत जो है वो करप्ट है, बल्कि ये हुकूमत के साथ साथ ये जो PDM की क़यादत है पूरी, इनसे भी हमें पूछना चाहिए कि ये सिर्फ ना करप्ट हैं बल्कि ये ख़ुद कातिल भी हैं। बहुत सारे लोगों के कातिल हैं, उनमें बहुत सारे सानिया मॉडल टाउन के कातिल हैं। जो आज PDM की क़यादत बात कर रही थी वो ख़ुद सानिया मॉडल टाउन की कातिल हैं। और ये अगर अपने लीडर्स के कत्ल में मुलविस हैं, अपने लीडर्स के कत्ल करवा सकते हैं, तो इनसे पूरी आवाम क्या तवक्को कर सकती है। आज सिंध हुकूमत है और यकीनन आप सबको पता है कि वो ज़रदारी गवर्नमेंट की ही हुकूमत है। तो इनको किसने रोका है कि सिंध में जो है वो बदअमनी उरूज पर हो, लोगों को अगवा बराए तावान उरूज पर हो, शहर पूरे गंदगी से भरे पड़े हों, लोगों को रोज़गार से महरूम रखा गया हो। तो 2008 से लेकर और आज तक कौन सी कारकर्दगी है जो सिंध में इन्होंने की है। और पंजाब जो PDM में दूसरी जमात है, नून लीग है, तो इन्होंने कौन से करिश्मे किए थे पंजाब में या फिर पूरे पाकिस्तान में, वो भी तो किसी के सामने नहीं आ रहे। तो जैसे ही ये हुकूमत को जैसे वो नालायक और नाअहल कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं, वो नालायक है, बिल्कुल नाअहल है। मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल उनकी सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उसके साथ ये भी सही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ करप्ट नहीं है, ये खुद किलर्स भी है, ये आवाम के भी किलर्स हैं। इन्होंने खुद ने भी जो है, आपको याद होगा कि काफ़ी टाइम पहले हामिद मीर ने एक इंकशाफ किया था कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट थी तो तब जो मरी में होटल में उन्हें नवाज शरीफ ने जो है बुलाया था, जिसमें चौधरी निसार भी थे आई थिंक। तो उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर की हुकूमत जाने वाली है, लेकिन फिर हामिद मीर ने खुद ये बताया कि कहने लगे कि वो कैसे जाने वाली, तो वो हंस कर कहने लगे कि देखना अभी क्या होने वाला है।
تو پھر مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر ہوا. تو یہ پوری چیزیں کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ کیا یہ بھولنے کی قابل ہیں؟ کیا یہ آج بھی ہمیں بیوقوف بنائیں گے اور ہم بیوقوف بن جائیں گے، ان کی باتوں میں آ جائیں گے؟ یہ نسل در نسل ہمارے اوپر نہ صرف کرپشن کریں گے، نہ صرف بدنیتی کریں گے، نہ صرف اپنی دھرتی کو بیچیں گے، بلکہ ہمارے پیاروں کی بھی ہمیں لاشیں بھیجیں گے. آج پورے سندھ میں بہت سارے ٹائم سے ایک تحریک چل رہی ہے کہ جزیروں کے اوپر جو سندھ کے جزیرے ہیں وہ زرداری لیگ نے بیچ دیے ہیں. ذوالفقار جو ہے وہ ایک انہوں نے بنایا تھا الذوالفقار آئی تھنک کہ کچھ اسکیم ٹھٹھا وغیرہ میں، تو وہ کہاں ہے؟ اور یہ جو ملک ریاض کو سندھ کی جو دھرتی ہے وہ بیچی گئی، تو اس کا حساب کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ان ساری چیزوں کا حساب نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ہمیں صرف نجات صرف حکومت سے نہیں، بلکہ اس کرپٹ ٹولے اور اس کرپٹ پی ڈی ایم سے بھی ہے، کیونکہ یہ سب ایک ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ساتھ ہی جڑ کے چوری کرتے ہیں. آج کل جو پولیٹیکل سچویشن پورے ملک میں چل رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب کسی گروہ کو، کسی چوروں کے گروہ کو جب آپس میں لڑتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو تانا دینا شروع کرتے ہیں کہ تم نے اتنی کرپشن کی ہے، تم نے اتنی کرپشن کی ہے. تو یہ اس طرح سے یہ ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہیں. یہ سب کرپٹ لوگ ہیں اور یہ پوری عوام جو ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے کہ کون ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کون اتنے سالوں سے ہمارے اوپر مسلط ہے، اور کون ہماری دھرتی کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، اور کون ہماری دھرتی کو بیچنے کی بات کرتا ہے. آج زرداری کو میں نے دیکھا تو وہ کافی دن پہلے اس کی نیوز آ رہی تھی کہ زرداری بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہے، وہ ہاسپٹل سے اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیکن آج تو وہ ٹھیک تھے. تو میرے بھائیوں، تو وہ عدالت جانے کے لیے بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن ویسے وہ بول سکتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج کے دن ہمیں بے نظیر بھٹو کے قتل کو نہیں بھولنا چاہیے. آج کے دن ہمیں میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کو نہیں بھولنا چاہیے. آج کے دن ہمیں شاہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کو نہیں بھولنا چاہیے، اور آج کے دن شاہ نواز کے بھی قتل کو نہیں بھولنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ ہیں، جو بے گناہ لوگ مارے گئے، ہمیں انہیں بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس کے ساتھ بلوچستان میں جتنے لوگ بیچارے آج بھی مر رہے ہیں، ہمیں انہیں بھی نہیں بھولنا چاہیے. جو KPK میں ہوا وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب اسامہ بن لادن کو کیسے امریکہ پاکستان میں گھس کے اسامہ بن لادن کو جو ہے یہاں سے مار کے چلے گئے، تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اس وقت حکومت نے کون سے اسٹیپس لیے تھے؟ تو یہ ان سب چیزوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ان سب چیزوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آج بھی بیبی کے قاتل کہاں ہیں. تو آج ضرور PDM سے پوچھیں. آج گڑھی خدا بخش میں جو قاتل اس وقت برسی منا رہے ہیں، تو آج ہم سب ان سے سوال کریں کہ بے نظیر کا مقدمہ کہاں پہنچا، اور بے نظیر کے مقدمے میں کیا ہو رہا ہے. یہ بھی عوام کو بتانے کی ضرورت ہے. تھینک یو.